Leslie, ikaw ba yun? Bakdo! McDonald's. McDonald's. McDo. McDo! Okay, let's try this one. Yung mga sikat na mga brands here. Okay, let's try to voice over this. Oreo. 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 Baka mali yung pagkabigas ko, guys. Oreo. 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 Oro. Oreo. Oreo. Hindi talaga, te. Oreo! Yun! Kailangan pala talaga dapat magalit. Coca-Cola. Diba? Dapat sexy lang. Starbucks. Starbucks. Ay. Nutella. 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 Utella. Tella. La. Nutella. 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 Make celebration with extra Nutella. Ay! Ganun pala dapat. Pringles. Oh, social. Snickers. Snickers. Oh, diba? KFC. 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 KFC! KFC. KFC. Pa! KFC. 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 Ikata da ne. KFC! KFC. 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 Mang Tomas. KFC. Kulang sa pansin. KFC. KFC. Okay. McDonald's. McDonald. McDonald's. McDo. McDo. McDonald's. McDonald's. McDo. McDo! McDonald's. McDonald's, oh baby, baby. McDonald's, welcome me. Sabi ko, McDonald's. McDonald's. McDonald. McDonald. สวัสดีค่ะ McDonald ค่ะขอบคุณนะคะเป็นแฟกกันนะคะ McDonald McDonald McDo Leslie, ikaw ba yun? McDo! McDo. McDonald. McDo. McDonald. 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 McDo. McDonald Duck. McDonald. 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 McDonald! McDonald. Mag-Jollibee na lang. Hi guys! Iniimbitahan ko po kayong pumunta sa fan meeting ng mga opa. Bakos! May makikilala na naman tayong bagong opa sa buhay natin, mami. Hindi lang mga basta Taiwanese at Chinese na yan, kundi may pa-opa na din tayo. Kaya sa lahat ng mga taga Cebu, see you soon mga mami. This January 31, ayan. Sa Banilan Town, Cebu City lang yan ha. Ayan, sa mga taga Cebu dyan, kabisayaan nato dira mga mami, magkita-kita kids tayo. Fan meeting po yan nila Gino at Girma at mga Koreanos at ang dami mga special guests. Basta! Eto oh! Diba? Kaya pa iniintay nyo. Book the ticket now. Bye! Ingat! See you there!